बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हाजिर खिदमत हैं एक और वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वाईफाई की हिस्ट्री, उसकी फुल फॉर्म, वाईफाई को ये नाम कैसे मिला और वाईफाई की कितनी किस्में हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि जो वाईफाई की किस्में हैं उनमें से कौन सी किस्म आपके घर में लगे वाईफाई के राउटर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शायद आप ये जानते हो कि वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी है, मगर असल में ऐसा नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं वाईफाई को ये नाम यानी कि वाईफाई क्यों कहा जाता है और इसका ये नाम कैसे पड़ा। तो इसकी फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वाईफाई असल में किसी चीज़ का मुखफ़फ़ नहीं है। जब वाईफाई सिस्टम वजूद में आया तो वायरलेस इंडस्ट्री को एक ऐसे मौजू नाम की तलाश थी जो यूज़र फ्रेंडली हो और आसानी से ज़ुबान ज़द-ए-आम हो सके। क्योंकि शुरू में जब वाईफाई का कोई मखसूस नाम नहीं था तो इस टेक्नोलॉजी को IEEE 802.11 के नाम से जाना जाता था। अब जाहिर है कि ये इतना लंबा नाम बोलने में भी मुश्किल लगता था और यूज़र फ्रेंडली ना होने की वजह से उसे इस्तेमाल ना किया जा सका। लिहाजा वायरलेस इंडस्ट्री के वाईफाई अलायंस ने इस टेक्नोलॉजी का नाम का जो चुनाव करने के लिए मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हायर किए जिन्होंने मुख्तलिफ़ नामों के आइडियाज़ पेश करने थे। इन ब्रांड्स की कॉन्फ्रेंस के बाद 10 नाम सामने आए, जिनमें से एक वाईफाई भी था, क्योंकि बोलने में बहुत ज़्यादा आसान था और ये हाई फाई लफ्ज़ के नज़दीक तरीन लफ्ज़ था। हाई फाई लफ्ज़ आपको पता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज़ था और बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम था। तो इसीलिए जो वाईफाई है, मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि हाई फाई की जो फुल फॉर्म है वो हाई फिडेलिटी ज़रूर है, मगर वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी नहीं है। लिहाजा वो जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई जिसमें 10 नाम सामने आए थे, उसमें मुतफ़िक़ा तौर पर वाईफाई को ही प्रोफेशनल नाम के तौर पर इख्तियार कर लिया गया। तो अभी हम जानेंगे कि वाईफाई की हिस्ट्री क्या है, ये शुरू कहाँ से हुई है और कब तक ये आगे कहाँ पहुँच चुकी है। तो वाईफाई की हिस्ट्री जो है हमें तारीख़ में 1880 यानी कि 1880 में जो शुरू होती हुई मिलती है, जब पहली दफ़ा हेनरी रेडोल्फ हर्ट्ज़ ने पहली दफ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट की थी। ये दौर रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी का दौर था। तो जो हर्ट्ज़ ने पहली दफ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रांसमिट की थी, तो ये वो पहली ट्रांसमिशन थी जो वायरलेसली की गई थी। वहाँ से इसका आगाज़ होता है और उसके आगे बतदरीज मुख्तलिफ़ अदवार में इस पर तजर्बात होते रहे। उसके बाद जो अमेरिकन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला था, उसने हर्ट्ज़ के उसी काम को आगे बढ़ाया और रेडियो वेव्स पर रिसर्च जारी रखी। फिर जो नई सदी यानी कि 1900 नई सदी जो शुरू हुई, उसमें मार्कोनी ने पहली दफ़ा कमर्शियल इस्तेमाल के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करा दी। उसके बाद एक अमेरिकन अदाकारा और साइंटिस्ट हेडी लामार ने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग की तकनीक मुतारिफ़ करवाई, जिसमें बार बार फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है और रेडियो ट्रांसमिशन बिना किसी रुकावट के जारी रहती है। और जो कि आज की जो वाईफाई है उसकी जो मुतारफ़ होने के पीछे यही जो उसकी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग की टेक्निक थी, उसी को आगे चलकर आज की वाईफाई आपके सामने आई है। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री में उसके बाद क्या हुआ। इस दौरान रेडियो पैकेट्स की सूरत में डेटा ट्रांसफ़र करने की टेक्नोलॉजी अलोहा नेट ने मुतारफ़ करवाई, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में 1971 में मुतारफ़ करवाई गई थी। उन्होंने तारीख़ में पहली दफ़ा बग़ैर किसी सेटेलाइट और वायर के इस्तेमाल किए वायरलेसली जो डेटा पैकेट्स थे वो ट्रांसफ़र किए थे। उन्होंने जो हवाई की यूनिवर्सिटी थे उसके 7 मुख्तलिफ़ कैंपसेस को आपस में उसी सिस्टम के तहत कनेक्ट किया हुआ था, जो कि एक मरकज़ी कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल किया जाता था। उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ मराहिल तय करते हुए बिल आखिर 1999 में वाईफाई IEEE 802.11 के नाम से सामने आई, जो कि यही उसी वक्त उसका नाम फिर वाईफाई सिलेक्ट किया गया, जो कि अभी इस वक्त जो हमारे सामने वाईफाई मौजूद है उसी का नाम था और ये 1999 में बाकायदा ये शुरू हो गई। अभी हम इससे आगे चलते हैं, वाईफाई की जो इस वक्त तक तमाम किस्में सामने आ चुकी हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अभी तक वाईफाई की टोटल 7 किस्में सामने आ चुकी हैं, जिनमें से वाईफाई 1, वाईफाई 2, वाईफाई 3 और इसी तरह आगे वाईफाई 6 तक भी सामने आ चुकी हैं और एक और किस्म जो वाईफाई 7 है वो भी जल्द सामने आने वाली है। अभी हम तमाम अक़साम के ऊपर बारी बारी नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम ओरिजिनल वाईफाई, जो कि वाईफाई अलायंस ने उसे IEEE 802.11 का नाम दिया था,
اس پہ بات کریں گے کہ یہ وہی وائی تھی جس کو پہلی دفعہ وائی فائی کا نام دیا گیا تھا، اور یہ ہی وائی فائی کی 0 جنریشن تھی۔ اس کے بعد وائی فائی 1 سامنے آئی۔ وائی فائی 1 جو تھی وہ اس کو وائی فائی الائنس کی طرف سے 802.11a کا نام دیا گیا تھا۔ یہ 1999 میں سامنے آئی اور یہ 5 گیگا ہرٹز پہ کام کرتی تھی، اور اس میں میکسیمم ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ 54 میگا بٹس پر سیکنڈ تھا۔ اسی کے ساتھ ایک اور وائی فائی 1 کی طرح ہی وائی فائی 2 بھی سامنے آئی، جو کہ وائی فائی الائنس میں 802.11b کے نام سے متعارف کرائی گئی۔ یہ وائی فائی 1 کی طرح دوسری قسم تھی اسی کی۔ یہ والی جو تھی یہ 2.4 گیگا ہرٹز میں کام کرتی تھی، اور اس میں ڈیٹا ریٹ جو تھا وہ تھوڑا کم تھا، یہ 11 میگا بٹس پر سیکنڈ تک یہ کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد مزید تجربات ہوتے رہے، اور وائی فائی کی جو 3rd جنریشن تھی وہ سامنے آ گئی۔ اسے وائی فائی الائنس نے 802.11g کا نام دیا، اور اسے وائی فائی 3b کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ پھر جو ہے یہ 2.4 گیگا ہرٹز پر کام کرتی ہے، اور یہ 2003 میں سامنے آئی، اور اس میں ڈیٹا ٹرانسفر جو سپیڈ تھی وہ کافی بہتر ہو گئی، اور یہ 54 میگا بٹس پر سیکنڈ تک چلی گئی۔ یعنی کہ 2.4 گیگا ہرٹز میں 54 میگا بٹس دینے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جو اگلی قسم تھی وہ وائی فائی 4 ہے۔ وائی فائی 4 جسے وائی فائی الائنس نے 802.11n کا نام دیا تھا، یہ 2009 میں سامنے 2.4 اور 5 گیگا ہرٹز دونوں بینڈز پر کام کرتی ہے، اور اس میں کافی بہتر ڈیٹا سپیڈ ملتی ہے جو کہ 600 میگا بٹس پر سیکنڈ تک ہے۔ اس کے بعد وائی فائی 5 جسے وائی فائی الائنس نے 802.11ac کا نام دیا، اور یہ 2014 میں سامنے آئی، اور یہ دونوں بینڈز پر کام کرتی ہے، یعنی کہ 2.4 اور 5 گیگا ہرٹز، اور اس میں ڈیٹا سپیڈ 1.3 گیگا بٹس تک بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ ابھی جو اس وقت سب سے لیٹسٹ ترین جو وائی فائی کی ٹیکنالوجی ہے وہ وائی فائی 6 ہے، اور اسے وائی فائی 6E بھی کہا جاتا ہے۔ وائی فائی الائنس نے اسے 802.11ax کا نام دیا ہے۔ یہ 2019 میں سامنے آئی ہے، اور یہ بھی 2.4 اور 5 گیگا ہرٹز دونوں بینڈز پر کام کرتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ جو ڈیٹا رفتار ہے آپ کو مل جاتی ہے، جو کہ 10 گیگا بٹس پر سیکنڈ سے لے کر 12 گیگا بٹس پر سیکنڈ تک ہے، جو کہ بہت زیادہ رفتار ہے۔ یہ وائی فائی 6 ہی اس وقت لیٹسٹ ترین ہے، اور یہ زیر استعمال ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی جو قسم ہے وائی فائی کی جو آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گی، اور اس پہ ابھی تک کام جاری ہے، اور جو پبلک کے لیے اس وقت سامنے نہیں آئی ہے، وہ وائی فائی 7 ہے۔ اسے وائی فائی الائنس نے 802.11be کا نام دیا ہے، اور وائی فائی 7 ٹیکنالوجی 2024 سے لے کر 2025 کے درمیان آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس میں جو ڈیٹا رفتار ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی، جو کہ 40 GB یعنی کہ 40 گیگا بٹس پر سیکنڈ تک بھی آپ کو انٹرنیٹ کی سپیڈ ملا کرے گی۔ یہ ٹیکنالوجی 3 بینڈز پر کام کرے گی، جو کہ 2.4، 5 اور 6 گیگا ہرٹز، یہ تینوں جو بینڈز ہیں اس پہ یہ کام کرے گی۔ تو یہ وائی فائی کی قسمیں 7 قسمیں ہیں، جو 6 اس وقت تک سامنے آ چکی ہیں، اور ایک عنقریب آنے والی ہے۔ تو آج کی ویڈیو مکمل ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے وائی فائی کا نام رکھنے کی وجہ اس کے اوپر بات کی، وائی فائی کی ہسٹری کے اوپر بات کی، اور اس کے بعد وائی فائی کی جو اس وقت اقسام چل رہی ہیں اس کے اوپر بات کی ہے۔ تو آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔